हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। श्रीजगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण। ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଦାମୋଦର ଭଗବାନ ଦାମୋଦରଙ୍କ ଲୀଳା। ତେଣୁ କେମିତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି କି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନି ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଲୋକ, ତଥାପି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ଲୀଳା ଖେଳାମାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦାମୋଦର ଲୀଳା ଯଶୋଦାମା କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବନ୍ଧନ କରୁଥିବା ଲୀଳା କି ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦାମୋଦରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି कि नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलाब्धिमग्रम कृपा दृष्टि वृत्त्यादि दिनगवता नु गृहाणेश मामज्ञ अदक्षि दृश्य। सत्यव्रत मुनि प्रार्थना करचंती, आम मान को शिक्षा प्रदान करचंती, मानव समाज को शिक्षा प्रदान करचंती कि देख हे देव, हे दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु, मो प्रति प्रसन्न हुंतु। मु ए संसार रूपी अंधकूपर पड़ी छटपट होउछि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूपक भवसागर रे दुखाल रे पड़ी मो हाबुडुबु होउछि। कृपा करी दया करी मते उद्धार कर, मते उद्धार कर, मो प्रति दया कर, मो प्रति कृपा कर। इति आतुरतार सहित भगवान दामोदर को प्रार्थना करछन्ति। आओ अनुग्रहण स मामज्ञ अदक्ष दृश्य, मो प्रति अनुग्रह करी दया करी मो नयन रे पथिक हुंतु, मते दर्शन दियंतु। मो नयन रे पथिक हुंतु अर्थात आमे जो प्रार्थना करूचु, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे, अर्थात हे जगन्नाथ वास्तव रे नयन पथगामी कि मोर ये कली जुगरे को रास्ता रे गले आपन को प्राप्ति होबो, को रास्ता रे गले आपन को भक्ति प्राप्त होबो, को रास्ता रे गले सुख शांति आनंद प्राप्ति होबो। कृपा करी दया करी सही रास्ता देखांतु। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव। जो आमे जो रास्ता जाऊचु, आमे जो रास्ता चलीचु, से रास्ता नरक आड़, किंतु जगन्नाथ आंकर भक्त जो रास्ता देखेबे से रास्ताटा भगवान को प्राप्ति पाई, वैकुंठ प्राप्ति पाई, वैकुंठ रास्ता। संसार रे बहुत को मार्गदर्शक अछंती, सेमाने जानि नांती को मार्ग रे जीवे, सेमाने जो मान को मार्गदर्शन दियंती भगवान को भक्ति को छाड़ी सेमाने नरक रे पड़िबे, अन्य माने भी ता सहित नरक रे पड़िबे। अंधा अंधा यति, जन अंध व्यक्ति जदि 1000 अंध को लेके जाए बाट देखा को, सी भी सही खाल पड़ो,
ଆଉ ହଜାର ଅନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖାଲରେ ପଡ଼ିବେ, ସବୁ ମରିବେ। ସେଇଭଳିଆ ଜଗତ। ତେଣୁ ଯାହା ହଉ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଥିଲୁ, ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ କେମିତି ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଦୈନ୍ୟତା ସତ୍ୟବ୍ରତ ମୁନିଙ୍କର ମତେ ଦୀନ ହୀନ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲୁ ସେ କଥା। କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରିବେ ସେତେ ନମ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତୃଣାଦପି ଶୁନି ଚେନ ତରୁ ରିବ ସହିଷ୍ଣୁନା ଅମାନେନ ମାନ ଦେନ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦାହାରି। ଦୟା ବିନୟ ଏସବୁ ଭାବ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଗୁଣ ସବୁ ପ୍ରକଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଉଦାହରଣ କଥା ଆମେ କାଲି ଶୁଣିଥିଲୁ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦାହରଣ କି ବାରାଣସୀରେ କେମିତି ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗଣ ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଟାହିଟା ପରା କରୁଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାୟକ ଭଗବାନ, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଚରଣ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ସେ ଯୋଉଠି ଚରଣ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଶୁଣିଥିଲୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନମ୍ର ହବା ଦରକାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା। ଅହଙ୍କାର ବିମୂଢ଼ ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତା ଅହମ୍ ଅତିମନ୍ୟତେ। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ, ନିଜକୁ କ'ଣ ସବୁଠାରୁ ବିଦ୍ୱାନ, ସବୁଠାରୁ ପଣ୍ଡିତ ଆଉ ବୋଲି ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଅହଙ୍କାରକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ରଚନା କଲେ କି ସେଇ ଗୁଡ଼ ଧୁଆ ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ଯୋଉ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ହେଡ୍, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଆରେ ଇଏ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଇଏ ତ ପ୍ରଭାବେ ଦେଖିଆ ତୁମା ସାକ୍ଷାତ ନାରାୟଣ। ଆରେ ଇଏ ତ ଆମର ନାରାୟଣ। ପ୍ରକାଶ, ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରକାଶ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମୁଖରୁ। ସେମାନେ ସବୁ ଭାବିଲେ ଇଏ ସାଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ସାଧାରଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନୁହନ୍ତି, ବିଶେଷ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଇଏ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ହାତ ଧରି ଉଠେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତଳେ ନିଚ ଆସନରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ଆସନରେ ବସେଇଛନ୍ତି। କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛନ୍ତି କି ଆପଣ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର? ମହାପ୍ରଭୁ ପଚାରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜକୁ ଏକ ନିଚ ବା ଦୈନ୍ୟ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କି ହୀନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ। ପ୍ରଭୁ କହେ ଆମେ ହୟ ହୀନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ମୁଁ ଗୋଟେ ହୀନ ଛୋଟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼
संप्रदायर सन्यासी माने मु आपण सहित बसवाक योग्य नुहे हाथ जोड़ी कही आपण होती बड़ बड़ संप्रदायर सन्यासी मु गोटे हीन संप्रदायर सन्यासी तेणु आपण सहित समकक्ष बसवा मोर भी अधिकार ना जहा पुणी सन्यासी मैंने पचार अच्छा आपण तो सन्यासी आपण सब वेद भेद पढ़ा कथा शास्त्र पढ़ा कथा वेद पढ़ा कथा उपनिषद पढ़ा कथा वेदांत सूत्र पढ़ा कथा आपण हरे कृष्ण करी कहीं सब चारिड़े बोलुं ये काशी रे आपण हरे कृष्ण कही बोलुं आपण जो अनुयायी शिष्य माने से आपण पचर हरे कृष्ण कही से बोलुं कौन आपण सन्यासी धर्म वेद अध्ययन करेंगे शास्त्र पढ़े कौन हरे कृष्ण कही सारा वाराणसी बुलूं ये मान ज्ञान अहंकार थिला मायावादी सन्यासी मानकर मायावादी सन्यासी भावती कि दंड धारण मात्रेण नर नारायण भवे दंड धारण कले नर नारायण हो मायावादी सन्यासी तेणु मायावादी सन्यासी भाष्य शुणिले हय सर्वनाश मायावादी भाष्य शुणिले कथा शुणिले आमर भक्ति जहाँ टी प्रगति को सब सत्यानाश हो मायावादी मान को सन्यासी मान को प्रणाम कर आदर देवे किंतु संग करें कि शिक्षा ग्रहण करें संप्रदाय गुरुगण कौन से संप्रदायर जो गुरु तांकर शिक्षा ग्रहण करेंगे अन्य संप्रदाय मायावादी संप्रदायर कौन सी कथा ग्रहण करेंगे ना कथा ग्रहण कले मायावादी भाष्य शुणिले हय सर्वनाश तेणु जिते बड़े से मायावादी सन्यासी प्रकाशानंद सरस्वती जो समस्त मुखिया हेड से कहते आज्ञा आप कौन से हरे कृष्ण करी खाली चारि पाखे बोलुं ये सब वाराणसी चारिड़े चैतन्य महाप्रभु भंगी करी कहले भंगी करी टिके थट्टारे कहले गुरु मरे मूर्ख देखे करिल शासन मूर्ख तुमी तुमार नाही वेदांत अधिकार कृष्ण मंत्र जप सदा एहि मंत्र सार चैतन्य महाप्रभु हाथ जोड़ी भंगी करी कहले गुरु मते मूर्ख देखी करिल शासन गुरुजी कौन कले मते मूर्ख भावी एडा पाठशाला पढ़ तर वेदांत अधिकार नहीं हरे कृष्ण मंत्र कर हरे कृष्ण मंत्र हूँ सर्व मंत्र सार सर्व वेद सार महामंत्र सर्व वेद इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम नातस कौन से इति षोडशकम नाम कली कलमश नाशनम नात परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते वेदर कह वेद मंत्र ये वेदर सार वेद को यदि आम सार नवा वेदांत सूत्र सार हूँ 108 उपनिषद 108 उपनिषद सार हूँ भगवद गीता नहीं ये महाभारत सार हूँ भगवद गीतार सार हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे तेणु स्वयं अनंत कोटि ब्रह्मांडर नायक आमको शिक्षा प्रदान करुँच कि आमर वेद पढ़ार अधिकार नहीं पढ़े मत बुझी हेनी वेद पढ़ी हेनी तो वेदर जो जुक्ताक्षर अच्छी जुक्ताक्षर खोलिकी पढ़ी पारे वेद को पूरा पढ़ी पारे ना पढ़े जदि पढ़ीदे बुझी भी पारे
ସେଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୁରୁ ମତେ ମୂର୍ଖ, ଆମେ ସବୁ ମୂର୍ଖ, ନା ଗୀତା ପଢିକି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ନା ଭାଗବତ ପଢିକି ବୁଝିପାରୁଛୁ, ବେଦ ପଢିବା ଜରୁର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ମୂର୍ଖ ତୁମେ, ତୁମାର ନାହିଁ ବେଦାନ୍ତ ଅଧିକାର, ତୁମେ ମୂର୍ଖ ସବୁ, ତମେ ବେଦ କଣ ପଢିବ? ଆଉ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ ସଦା, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ସାର, ସଦାବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କର, ଇଏ ବେଦର ସାର। ଲେଖା ହେଇ ଦେଖ, ହେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ଏହାର କାରଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗୁରୁଦେବ ମତେ ମୂର୍ଖ ଦେଖି ଶାସନ ପୂର୍ବକ କହିଲେ, ତୁମେ ମୂର୍ଖ, ତୁମର ଏହି ବେଦାନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହି କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କର, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସମସ୍ତ ବେଦାନ୍ତର ସାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଇଏ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣ ମନ୍ତ୍ର ନୁହେଁ, ସର୍ବବେଦ ସାର, ସବୁ ବେଦର ସାର। ଇଏ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ ମାୟାବାଦୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ଅନ୍ୟ କଥା, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢିବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥା ବିସ୍ତାର ପଡିବ, ବିସ୍ତାର ଉପରେ ପଡିବ। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କେମିତି ଅଧା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ଅଛି, ସୁକୃତି ଅଛି, ସେମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଯାୟୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସୁକୃତି ନାହିଁ, ପୁଣ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ଗୁରୁକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣତା ହେବେ ନାହିଁ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ସେ ମାୟାବାଦୀ ହେଇକି ରହିଲେ, ସେ କୁହା ହେଇକି ରହିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶରଣ ଆସିଲେ ସେମାନେ ଗରୁଡ଼ ହେଇଗଲେ। ଗରୁଡ଼ ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ସେଥିପାଇଁ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଯଦି ଆମେ ଇଏ ନାମ ମହିମା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ନାମ ମହିମା ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ପଳେଇବ, ନାମ ମହିମା। ନାମ ମହିମାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଦିନ ପଢିଦବା, यत्र यत्र गया काशी पुष्करं कुरु जंगाल प्रत्यहं मंदिरं जस्य कृष्ण कृष्णति कीर्तनम। यत्र यत्र गया काशी पुष्करं कुरु जंगाल प्रत्यहं मंदिरं जस्य कृष्ण कृष्णति कीर्तनम। भगवान ब्रह्मा को कहते, हे ब्रह्मा, हे वत्स, जहाँ घरे प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण नाम विभिन्न कीर्तन हुए, कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन हुए, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन हुए, जप हुए, सेठारे गया काशी पुष्कर कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ सबू वास करती। मु कौन, ये भगवान कृष्ण ब्रह्मा को कहते, यत्र पुत्र गया काशी, हे पुत्र, हे वत्स, गया काशी पुष्कर कुरुजांगाल प्रत्यहं मंदिरं जस्य कृष्ण कृष्ण कीर्तन। जहाँ घरे, जहाँ मंदिर रे, अर्थात जो जगन्नाथ अच्छा से जगन्नाथ मंदिर, घर हो जो कृष्ण कृष्ण कीर्तन हुए, से गया काशी पुष्कर कुरुजांगाल आदि तीर्थ माना से नित्य वास करती। स्कंद पुराण रे कहा, कृष्ण कृष्णति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहं नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटि समुद्भवम्। कृष्ण कृष्णति कलौ वक्ष्यति प्रत्यहं नित्य यज्ञायुतं पुण्यम तीर्थकोटि समुद्भवम्। प्रहलाद महाराज कहते, कलिजुगरे जीए प्रतिदिन कृष्ण कृष्ण उच्चारण करिवो ताको नित्य
10,000 यज्ञ तथा कोटि कोटि तीर्थर फल प्राप्ति हो। कृष्ण कृष्ण कले बसिक कृष्ण 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 कहले हरे कृष्ण महामंत्र जप कले सब तीर्थर फल पाई। तीर्थयात्रा करने आवश्यकता ना। तीर्थयात्रा जीवा तीर्थयात्रा न जाई पारुची किसी आवश्यकता ना। हरे कृष्ण मंत्र कले तीर्थयात्रा फल पाई। शास्त्र कथा आम कहूँ विभिन्न शास्त्र सब विभिन्न कथा कहुई। तेणु तीर्थ कोटे सहस्राणी तीर्थ कोटे शतामी च सर्व अन्य आपनुति विष्णु नामानि कीर्तनात्। भागवत 12 स्कंदर कहुई तीर्थ कोटे सहस्राणी तीर्थ कोटे शतामी च अन्य सर्व अन्य आपनुति विष्णु नामानि कीर्तनात्। हजार हजार तीर्थयात्रार फल कोटि कोटि तीर्थयात्रार फल केवल भगवान विष्णुकर नाम कृष्णकर नाम कीर्तन कले से फल आपे आपे मिल जाए। अर्थात जे बच्चे हरे कृष्ण करुच्ची श्रद्धार सहित निष्ठार सहित तीर्थयात्रार फल सब से आपे आपे पाई। कहीं कृष्ण भगवान कृष्णकर नाम कौन कहवा बहुत कथा अच्छी नाम विषय तुम जानी थरे वृंदावन रे निकटरे आग्रा निकटरे गोटे गाँ अच्छा से गाँव रे जड़े बड़ शिव भक्त थिले। तांका ना हूँ गोपी तांका स्त्री ना हूँ लक्ष्मी। ये शिव भक्त थिले किंतु गरीब थिले। खाया पीवा बड़ कष्ट हुए गोटे भिक्षा मागिकी जीवन निर्वाह करती। तेणु तांकर स्त्री लक्ष्मी तुम शिवंकर परम भक्त तुम शिव जो जाए कि मागुना कहीं आम एत दरिद्र हो सब मूल्यवान जिस मूल्यवान जिस मागिक आण। गोपेश्वर महादेव फेमस महादेव पाखक गले आज्ञा स्त्री कही मूल्यवान जिनस दरकार गोटे काम करे हो वृंदावन रे जड़े बाबा अच्छा सनातन गोस्वामी जप निरंतर जप कर बसिक पाखु जा से ते मूल्यवान जिनस देवे। शिवजींकर दीटा कृपा अच्छी निष्कपट कृपा सकपट कृपा। ये आंक पर निष्कपट कृपा है ये जेहरे बड़ भक्त ना शिवंकर तेणु प्याज रसुण खाती ना। शिव भक्त प्याज रसुण मत खाती ना आमिषटा से गोमांस गोमांसं भक्षण तथा गोमांसं भक्षण तथा प्याज रसुण गोमांस सहित सामान से देवस्थान मानक रोषे हुए तेणु निष्ठावान भक्त से शिवंकर निष्कपट कृपा प्राप्त है। जाओ सनातन गोस्वामी अच्छा माके नम जाओ जाकि पचारे आज्ञा सनातन गोस्वामी किए ना प्राय कुड़िया देखा बसिक जप कर पहुँची गले प्रणाम कले आज्ञा शिवजी पठे आपण पाखे किसी मूल्यवान जिनस अच्छी हो शिवजी पठे हो कि कथा ना ये शिष्य को डाकिले कहले कुड़िया पछपटे गोटे गदा कि गदा
ଅଳିଆ ଗଦା ଅଛି, ସେ ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶମଣି ପଡ଼ିଛି, ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲୁ। ଅଳିଆ ଗଦା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶମଣି ପଡ଼ିଛି, ମୁଁ ରଖିଛି ସେଠି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସାଇତିକି ରଖିଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେ। ଯେତେବେଳେ ଆଣିକି ଦେଲେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀକୁ, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହାତରେ ଦେଲେ, ଗୋପୀ ହାତରେ କହିଲେ ନିଅ, ଏଇଟା ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ଇଏ ପଥରଟା ବା ମଣିଟା ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଦବ ସେ ସୁନା ହେଇଯିବ। ଖୁସି ଆନନ୍ଦରେ ଖୁସିକି ନାଚିକି ଯାଇକି ସ୍ତ୍ରୀକି ଦେଲା, ଆଉ ଯୋଉକି ଯାହାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେଟା ସୁନା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ସୁନାରେ ମହଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୁନାର ମହଲ ସିନା ହେଇଗଲା, କଳିର ପ୍ରଭାବଟା ବଢିଲା। କଳି ସୁନାର ବାସ କରେ ନା। ଆଉ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗରିବ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁଥିଲେ, ଶୋଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଇଏ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚୋର ଭୟ, ତାଙ୍କ ଇଏ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଭୟ, ଜୀବନକୁ ଭୟ ଲାଗିଲା। ଭାବିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଟିକେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିଲେ ଆରାମରେ ଖାଇ ପିଇକି ରହିବୁ, କିନ୍ତୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢିବା ପରେ ରାତିରେ ତ ନିଦ ହଉନାହିଁ, ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବସିପାରୁନୁ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇକି ଲାଭ କଣ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର ହଇବ କେଶ, ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗବାସ। ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇ କଣ ହବ? ସ୍ୱର୍ଗବାସ କଣ? ଶାନ୍ତି ତ ନାହିଁ, ଆନନ୍ଦ ତ ନାହିଁ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି, ଧନ ଆସିଲେ, ଅର୍ଥ ଆସିଲେ 15ଟା ଅନର୍ଥ ନେଇକି ଆସେ। ଯଦି ସେ ଅର୍ଥକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲଗଉଥିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ସେବାରେ ଲଗଉଥିବ, ତାହେଲେ ସେ ଠିକ କାମ କରିବ। ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନାରାୟଣର ସେବାରେ ଲଗେଇବାକୁ ପଡିବ ଠିକରେ। ଯଦି ନାରାୟଣଙ୍କ ସେବାରେ ନ ଲାଗିଛନ୍ତି, ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଇକି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି, ଅସୁବିଧା, ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଭାଗବତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଟା ଥିଲା ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ। ସେଦିନେ ଭାବିଲେ, କହିଲେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ସିଏ କାହିଁକି ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ଅଳିଆ ଗଦା ରଖିଥାନ୍ତେ। ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା ସଂସାରରେ, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ସାଧୁ ଜଣକ ସେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ କାହିଁ ରଖିଥିଲେ? ଯେମିତି ଆମର ସବୁ ସୁନା, ରୂପା, ଗହଣା ଗାଣ୍ଠି ସବୁ ଯାହା ଅଛି, ଆମେ କଣ ତ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ପକେଇ ରଖିଛୁ ନା କଣ? କେତେ ଚାବି, କେତେ ଗଟରେଜ, ଚୋରର ବାପ ବି ପାଇବନି ତାର ସନ୍ଧାନ। ନା ବାହାର ରଖିଛନ୍ତି ସବୁ? ଯୋଉଠି ସେ ଡର ରଖିଛନ୍ତି ନାଇଁ, କେତେ ଚାବି, କେତେ ଲକ୍, କେତେ କଣ ପଡିକି ରହିଥିବ, ଗୁପ୍ତ ଧନ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋପୀର ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ କହିଲେ ଯଦି ଇଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ଏ ବାବା କାହିଁକି ରଖିଥିଲେ ଅଳିଆ ଗଦାରେ? କହିଲେ ବାବା ତମକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଗୋପୀ କହିଲେ, ବାବା ତମକୁ ଠକି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାଅ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି, ସ୍ପର୍ଶମଣି ଠାରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ରଖିଛନ୍ତି, ତମକୁ ସେ ଠକେ ଦେଲେ, ଯାଅ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା, ମୁଣ୍ଡ କାନ କୁଣ୍ଡେଇକି ପୁଣି ଚାଲିଲେ। ଆଉ ଯାଇକି ବାବାଙ୍କୁ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଠକି ଦେଲେ। କାହିଁ ଠକିବି? କାହିଁ ତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦରକାର ଥିଲା, ତ କହିଲୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଦେଲି। କହିଲା ଯଦି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆପଣ କାହିଁକି ତ ଅଳିଆ ଗଦାରେ ରଖିଥିଲେ? ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଠାରୁ ଆହୁରି କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ। କହିଲେ ଆଚ୍ଛା, ଠିକ ବୁଦ୍ଧିଟା ଠିକ ବାଟକୁ ଆସିଛି ଏଥର। ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସ୍ପର୍ଶମଣି କାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଯା ଯମୁନାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେ, ସ୍ନାନ କରିକି ଆସେ। ସେ ଯମୁନାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା, ଆଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇବ। ଯମୁନାରେ ଫିଙ୍ଗି ସ୍ନାନ କରିକି ଆସିଲା।
ଆସିକି ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଉଠିକି ବସ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକି ରଖିଛନ୍ତି ଆଗରେ, ତୁଳସୀ ମହାରାଣୀକି ରଖିକି ଆଗରେ ଜପ କରୁଛନ୍ତି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ କୀର୍ତ୍ତନୀୟ ସଦା ହରି। ସାଧୁର ଲକ୍ଷଣ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି। ସାଧୁ ମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସଦାବେଳେ। ତାପରେ ପିଲା ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ଦି ହାତ ପତାଅ, ଦି ହାତ ବଢାଅ। ତାପରେ କହିଲେ କୁହ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ଜପମାଳାଟା ଦେଲେ। ଆମେ ଯଦି ମାଳା ସବୁ ଦଉନ କି ସେମିତି ମାଳା ଦେଲେ। ଏଇଟା ହଉଛି, ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଏଇ ମହାମନ୍ତ୍ର ଧନ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧନ। ମହାମନ୍ତ୍ର ଧନକୁ ବା ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ କୌଣସି ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମାଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଶରୀର ଗୋଟେ ଶିହରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ସେ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରି ସିଧା ଘର ଆଡେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ କହି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଘର ଆଡକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଘର ଦେଖୁଛି, ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖୁଛି, ଯାଇଥିଲେ ତ ଭଲ ଲୋକଟା, ଆସିବା କଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରି ହାତକୁ ଉପଟେକି ଆସୁଛନ୍ତି। କଣ ହେଇଛି? ଭାବରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ଯେତେ କହିଲେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଛୁଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରୁଛ? ତ ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି, କଣ କରୁଛ? ଯେମିତି ସେ ଛୁଇଁଛି ସ୍ୱାମୀକୁ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ କରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣ ଯାକ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାବରେ ପ୍ରେମରେ ନାଚୁଛନ୍ତି, ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆଖପାଖ ସାହି ପଡିଶା ଆସିକି ରେ ଗୋପୀ କଣ ହେଲା କି ତମେ ନାଚୁଛ କାହିଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରିକି? ଟିକେ ଏମିତି ଏଇ ଯିଏ ଛୁଇଁଲା ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ପାସ୍ ହେଲା, ସିଏ ହରେ କୃଷ୍ଣ କଲା। ଏମିତି ଜଣେ, ଦି ଜଣ, ତିନି ଜଣ, ଚାରି ଜଣ କରୁ 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 ଗାଁ ଯାକର ସମସ୍ତେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାଚିଲେ। ସେ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଜଣେ ସଖୀ। ତେଣୁ ଇଏ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା, ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଆକୁ ଦରକାର, ମୂଲ୍ୟବାନ ବସ୍ତୁ ଦରକାର ପୃଥିବୀରେ, ସଂସାରରେ। ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଯାକ ହରେ କୃଷ୍ଣ କରି ନାଚୁଛନ୍ତି, ନାରଦ ମୁନି ଯାଉଥିଲେ। ଇଏ କଣ ସବୁ ବସିକି, ମାନେ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ସବୁ କଣ ଦିନ ଯାକ ହରେ କୃଷ୍ଣ ଯଦି କରିବେ, ତାହେଲେ ଖାଇବେ ପିଇବେ ସେ କେମିତି? ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର କେମିତି ଚାଲିବ? ସେ କଣ କଲେ, ସୁଇଚଟାକୁ ମୁଡି ଦେଲେ। ନାରଦ ମୁନି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଓ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ। ଶାନ୍ତ ହେଇକି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ବସ। ବସିଲେ। କହିଲେ କି ତମ ସବୁ ଗୃହସ୍ଥ ଲୋକ ନା? କହିଲା ହଁ। ନା 24 ଘଣ୍ଟା କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ କଣ ହବ? କରେ କର କାମ ତୁଣ୍ଡେ ଧର ନାମ, ପ୍ରୀତି ରଖ ହୃଦୟରେ, ଗୃହସ୍ଥ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭଜନ କୌଶଳ, ଜାଣିଥାଅ ଭାଇ ଭଲେ। ହଁ, ଏଇଭଳିଆ ଦିନ 24 ଘଣ୍ଟା ନାଚିଲେ କଣ ହବ? ଖାଇବ କଣ? ହାତେ ହାତେ କାମ, ତୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡେ ନାମ। ହାତରେ କାମ କର, ତୁଣ୍ଡରେ ରାମ ରାମ କରୁଥାଉ। ପ୍ରୀତି ରଖ ହୃଦୟରେ, ପ୍ରୀତିଟା, ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ରହୁ। ଆଉ କଣ କରିବ ନା, ସନ୍ଧ୍ୟା ହଇଲ ଆପନାରେ, ଦ୍ୱାର ତେବ ସିଆ, କୀର୍ତ୍ତନ କର ସବେ, ହାତ ତାଲି ଦିଆ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ
काम दाम छाड़ी स्वामी स्त्री पिला छुआ को नहीं बसी जगन्नाथ आगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे संध्या अपनार द्वार बसिया कीर्तन कर समय हाथ ताली दिया प्रकृत शांति आनंद ये अच्छी अर्थ दरकार जी दरकार भगवान से देवे कर्म अनुसार तुमको मिल पूर्वजन्म कर्म अनुसार तुमको जी धन मिल जी धन मिल के रोग के कष्ट के दुख केतुरा स्त्री केतुरा स्वामी केतुरा पिला सब लेखाई केतुरा लेखाई थाए आम बाई फोर्स केतुड़ा को कौन करो जानी शुणी ये करें आगू को बढ़िया कि कहीं चैतन्य महाप्रभु कहले मायावादी सन्यासी मान कि कृष्ण मंत्र जप सदा मो गुरुजी कहते तुम्हें मूर्ख वेद भेदर अधिकार ना वेद पढ़ी पार नहीं वेद बुझीपार नहीं तुम्हें हरे कृष्ण महामंत्र कर जोड़ा वेदर सार सर्वमंत्र सार सब मंत्र भितर महाराज सब मंत्र भितर राजा होती महामंत्र सब वेदर सार होती महामंत्र कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार मो गुरुजी मत आदेश दे उपदेश दे करुच्ची गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तते करिया ऐक्य आरना करिह माने आशा गुरु कहते गुरुर वाक्य मीन्स कृष्णकर वचन कृष्ण किसी कहते नहीं कृष्ण आम किसी कह कथा जगन्नाथ आम किसी कथा कहे गुरु मुखांतर उपदेश देवे गुरु मुखांतर मार्गदर्शन देवे से गुरुमुख पद्मवाक्य चित्तते करिया ऐक्य आरना करिह मने आशा गुरुर वाक्य को कृष्णकर वाक्य मन करी श्रद्धा करी ताको पालन कर तेबे हईव सर्वसिद्धि पढ़िया आगु को प्रवचन करवानी आगु कौन लिखाई पढ़िया से कथा नुहे कि आ गोटे बहुत कथा अच्छी हरिनाम ये नाम महिमा कहले तो हरि शब्द अर्थ कौन ना हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्यतम सर्वमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन हरि शब्द अर्थ कौन दीटा अर्थ अच्छे सर्वमंगल हरे अमंगल हरण कर प्रेम दे भगवान कृष्ण प्राप्ति करे कृष्ण के प्रति प्रेम भाव प्रकट करे बहुत कथा अच्छी नाम घो जगन्नाथ दास कहते नाम घो शिले सर्व सिद्धि खंडई रोग शोक आदि रोग शोक मध्य नष्ट हो तो नाम करुथिले लय कोटिए जन्म पाप क्षय ब्राह्मण आदि चारि वर्ण तोरिवे नाम संकीर्तन नाम महिमा अच्छी तापरे कि सत्य जुगर ध्यानर फल
त्रेता यज्ञादि सकल द्वापरे पूजार विधान कलिर नाम संकीर्तन। छाड़ आगू को बढ़िया नाम महिमा से थाउ नाम सब तो करुच तापर पुणी ये जो प्रकाशानंद सरस्वती बा मायावादी पंडित माने बा विद्वान माने महाप्रभुंकर एपरी दैन्य देखि आश्चर्यजनित हेले एवं स्वयं अभिमान त्याग करी स्वयं निजर अभिमान भी त्याग करदेले। अभिमान अहंकार त्याग करी किछि सन्यासी माने महाप्रभुंकर अनुयायी हेले जो मान स्वीकृति अच्छी पुण्य अच्छी आउ किछि सही बादी रे रहिले से मायावादी रे रहिले। तेणु श्री भागवत धर्म है मूल धर्म है दैन्य और शरणागति दैन्य भाव और भगवान को शरणागति। तेणु ये आम चर्चा कर दामोदर कथा। तेणु आज सत्यव्रत मुनि कौन कर प्रार्थना कर कौन ना नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसिद्ध प्रभु दुख जलादिमग्न। दामोदर अर्थ दाम उदर जस्य स जहांकर कटिरे दाम बंधन रही अर्थात ए रज्जु अर्थात माँ यशोदा द्वारा बंधन रज्जु माँ यशोदा जो रस्सी बांधी थे दौड़ी बांधी थे से दौड़ी दाम कटिरे सूत्र मेखला आदि थिबा सत्वे मध्य या सौंदर्य जेपरी ताठार अधिक यशोदा माँ जो पिंधे कटिरे सुना मेखला सुनार सब कौन पिला सब पिंधाती नहीं कि सुंदर सुंदर सब सुनार सब कटिरे मेखला पिंधि था पिला सुंदर देखा जाए किंतु आज जेतेक अलंकार पिंधि कृष्ण सबुठार सुंदर देखा जो माँ जो बांधी रस्सीटा दौड़ी सब अलंकार ठारो से रस्सीटा अत्यंत सुंदर देखा शोभा को वर्धन करुच्ची दामोदर जो शरीर शोभा पेटर शोभाटा को और 100 गुण 1000 गुण वर्धित करुच्ची। कहीं कारण या यशोदांकर वात्सल्य रसमय प्रेम को दर्शाए। ये खाली रस्सी नुहे दौड़ी नुहे यशोदा मां प्रेमर रूपक रस्सी प्रेम रे कृष्ण को बांधी पारिबे रस्सी रे नुहे। भाव प्रेम रे कृष्ण को बांधिक रखी पारिबे चिरदिन पाई। यशोदा मां आज से प्रेम रूपक रस्सी रे आज दाम उदर प्रेम रूपक रस्सी आज कृष्णकर पेटरे बांधि देइछन्ति पेटरे बंधाई सब अलंकार ठारो ये रस्सी जो भगवान कृष्णकर पेटरे बंधाई 1000 गुण सुंदरता बुद्धि करुच्ची सब अलंकार सब फीका पड़ जाइए। वात्सल्य रसर रसिक गणंकर प्रधान प्रेमी प्रेमाधीन बोली जपरी घोषणा कर तेणु भगवान देखे दामोदर यशोदा मां प्रेम रूप रस्सी कृष्ण बंधन बांधी तापरे नमो देव दामोदर अनंत तापरे विष्णु अनंत अर्थ कौन न अंत जहांकर अंत ना अंतहीन
आदि बा अंतहीन, आदि नाही कि अंत नाही, अनादि। अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। अनादि अनादि से होते आदि। कृष्ण भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अविच्छिन्न स्वरूप तथापि गोप शिशु रूप धारण पूर्वक यही गोकुल विभिन्न क्रीड़ा परायण जशोदा सही आदि अंतहीन पुरुष को बंधन कले। या द्वारा भगवान जगत को जणाई देउछंती यद्यपि मो आदि अंत शून्य अनंत, किंतु प्रेम भक्तर प्रेम निकटरे मु आज सामान्य शिशु रूप बंधन है, प्रेम आज बंधन है। भगवान कृष्ण प्रेम केवल प्रेम रे कौन से भक्ति वश भगवान, प्रेम भक्ति सब गोटे कथा। भक्ति रे वश भगवान, भक्ति रे भगवान वश ही जाते, भक्ति रे वश ही आज सबरी पाखरु ऐठा खोली खाऊ। भक्ति रे वश भगवान। जो ब्राह्मण माने 56 भोग बनैले, दुर्योधन 56 भोग बनई गुआ घीरे, भगवान छटके देखिले नहीं, कहीं हृदय भक्ति भाव नहीं, प्रेम भाव नहीं, कपटी भाव अच्छी। कपट भगवान कपटी को छटके चाहती नहीं, आउ तांको प्रेमी भक्त हाथर ऐठा खाती। माँ सबरी दांत नहीं, कोड़ी चाखुची, नाड़ सब लगी चिकुड़ी रे, नाड़ुआ कोड़ी आज भगवान हस्त को बढ़े दौरान, भगवान खाऊ। प्रेम बुड़ा आई सबरी माँ ऐठा नुह, से प्रेम बुड़ा, भक्ति बुड़ा कुड़ी। लक्ष्मण देखिए आगे जर्जरित होती, कौन है मो प्रभु को तो ऐठा खुआऊ। जितेबले भगवान राम जानिले कि लक्ष्मण को हृदय में अहंकार भाव बढ़ीगला, से ऐठा कोड़ी देले लक्ष्मण खाया। लक्ष्मण कौन कर भाई दौरान खाया, कहला मो सान है चलिक आज मत एत पाठ पढ़ुच, मो आर जन्म को द्वापर जुगे मो बड़ भाई के आसबि, मुझे जहाँ कवि से मानव। भगवान राम कहते ठीक अच्छे, बलराम के आसिले सदा तागिद करते, कृष्ण से जीवनी एटी जीवनी से जीवनी कथा। भगवान होती प्रेमर प्रेम भक्षा। गोपी माने नचौले खेलना भाया कृष्ण। कौन बोलता है कृष्ण खाते नहीं, ये कहला कृष्ण खाओ ना बोले। सबरी जैसे कोई खिलाता नहीं, सबरी माँ जैसे कोई तो खाइए ना। कौन बोलता है कृष्ण नाचते नहीं है, हाँ नाचते, गोपियों जैसे कोई नचाते नहीं। कौन बोलता है भगवान सोते नहीं, जसोदा मैया जैसे कोई सुलाते नहीं। भाव दरकार, प्रेम दरकार। जसोदा माँ जी प्रेम परस से बांधती। तापर विष्णु नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। विष्णुर अर्थ होची सर्वव्यापक। विलास विग्रह भगवान कर विलास प्रायण। एक कृष्ण 16,108 कृष्ण ही गले।
एक कृष्ण सहस्र कृष्ण ही गले रासलीला रे। एक कृष्ण हजार हजार असंख्य बाछुरी ही गले। एक कृष्ण असंख्य गोपाळक ही गले। एक अनेक विदधाति कामान। एक अनेक ही पारंती अनेक एक ही जानती से हूँ प्रकृत भगवान। भगवान शब्दर अर्थ हूँ जी असंभव को संभव करिपारंती, संभव को असंभव करिपारंती भगवान। तापरे ईश्वर महामुनि महामुनि ये सत्यव्रत भगवान नाम उच्चारण कर प्रार्थना कले। भगवान को प्रार्थना कर तुम्हें मोर ये चक्षु आदि इंद्रिय गोचरीभूत हो, मोर ये जो इंद्रिय मान द्वारा गोचरीभूत हो, दर्शन दियो। आओ से जो माँ जशोदा बंधन करुवा लीला को गोपी मान द्वारा चुमा जाऊा मुख कमल को यशोदा माँ चुमा दौथिबा चुम्बन दौथिबा मुख कमल को मत दर्शन दियंतु। अक्षी शब्द आखि। हे देव हे दामोदर हे विष्णु तुमर भुवन मोहन रूप मोर नयन इंद्रिय प्रकाश कर मत दर्शन दियंतु। नयन इंद्रिय उपलक्ष्य रे नासिका कर्ण आदि सर्वेन्द्रिय तथा कहले श्रीकृष्ण स्फूर्ति व्यतीत इंद्रिय सकल निरर्थक। यदि कृष्ण यदि नथिबे हृदय परमात्मा रूप में इंद्रिय माने निरर्थक किसी काम ना। कहीं श्रीकृष्ण दर्शन सेवन भजन मनन प्रवृत्ति द्वारा इंद्रिय सार्थक हुए। भगवान आज परमात्मा रूप आम घटर अच्छा बोली सकल घटे नारायण बसंती अनादि कारण समस्त घटरे बस आज आम देखिपु। भगवान घट घटर थी आज आम खाई पार्छु, हाथ हली पार्छु, नाकर प्रश्वास निश्वास नहीं पार्छु, कान शुणी पार्छु केवल भगवान थी जो हृदय से कथा कहते केवल भगवान थी जो आम दर्शन कर सेवा कर भजन कर मनन सब किसी कर इंद्रिय मान साहय कहीं इंद्रिय को चेतना दौरान किए से कृष्ण परमात्मा रूपी कृष्ण सकल घटे नारायण रूप जो विराजमान अच्छा जो नेत्र रे कृष्ण दर्शन हुए नहीं से नेत्र मयूर पुच्छर चक्षु पर निरर्थक। भगवान चक्षु देते भगवान को दर्शन करने फिल्म यात्रा नाटक देखा नुहे, भौतिक जिनस देखा नुहे। भगवान चक्षु देते भगवान कृष्ण सुंदर रूप को दर्शन करने भक्त को दर्शन करने नहले से चक्षु मयूर पुच्छर चक्षु परि निरर्थक। मयूर पंखी सब आखि था नहीं आखि था लाभ कौन ना देखिपर ना कौन कर से भाया जदि आम आखि भगवान देते कृष्ण दर्शन करने कृष्ण दर्शन न हुए कृष्ण दर्शन न करो साधुगुरु वैष्णव दर्शन न करो ताले से आखिटा मयूर पुच्छर आखि भाया निरर्थक। जो कर्णरे हरिकथा श्रवण हुए नहीं से कर्ण वृथा पर्वतर गुफा सहित समान। भगवान कर्ण देते कृष्ण कथा शुणा ये फिल्म हे रंगवती ये सब शुणा को नुहे भौतिक गीत शुणा दिखाई भगवान देना कर्ण। भगवान कर्ण देते
ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣର ହରି କଥା ଶ୍ରବଣ ହୁଏ ନାହିଁ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ବୃଥା ପର୍ବତର ଗୁଫା ସହିତ ସମାନ। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना हरि भवन से ही भवन समान। अर्थ जिन्हें हरि कथा नहीं सुनी काना, जो मैंने कानर हरि कथा सुनती नहीं से कानटा साप गात भलिया भयंकर। भगवान हरिकथा कान देते हरिकथा शुणा को, जो हरिकथा न शुणती ग्राम्य कथा शुणती से कानटा साप गात भाया साप बिल भाया भयंकर। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना हरि भवन सही हरि है साप, हरि है विष्णु, हरि है हरि विभिन्न सब अर्थ अच्छी रामचंद्र मानस कहुई से भी कहते कि जो कर्णर हरि कथा श्रवण हुए ना से कर्ण वृथा पर्वतर गुहा भाया। भगवान दे कान को भगवान कथा शुणे मुख्य। हाँ जो जिह्वा कृष्ण कीर्तन करे नहीं से जिह्वा भेकतुल्य मृत्युर आह्वानकारी। सनातन गोस्वामी केते सुंदर कथा कहते जो हाथ में श्रीहरि पूजा हुए ना ना कौन जो जिह्वा कृष्ण कीर्तन करे नहीं से जिह्वा भेक जिह्वा सदृश मृत्युर आह्वानकारी। जो जिह्वा भगवान जिह्वाटा कौन जिह्वाटा कौन पाई देइछंती हरि कीर्तन पाई हरिनाम जप पाई हरि कथा पाई मुख्य मेनली। ये संस्कृत अच्छी हम समय हम सब संस्कृत पढ़िका को अनुवाद करके पढ़ा लेट हो लेट है 9टा पर है तेणु जो जिह्वा कृष्ण कीर्तन करे ना कृष्ण मंत्र जप करे ना कृष्ण कथा कहे ना से जिह्वा व्यंगर व्यंग भलिया मृत्यु को आह्वान करे। अर्थात व्यंग कौन करे व्यंग बोबेले साप को जना पड़े व्यंगटा कौटी अच्छी आसव टुकिन धर खाओ चलो से कृष्ण कथा जदि जुहारे उच्चारण न करती ग्राम्य कथा कहे ग्राम्य कथा पर निंदा पर चर्चा ग्राम्य कथा ग्राम्य वार्ता कहे ये सब भेक सदृश कली बस ये कथा कहले ग्राम्य कथा ग्राम्य वार्ता पर निंदा पर चर्चा कले जमराज बस पिटी पिटिक नहीं कि साप गातर पकेव बा साप मुहर पकेव। से भगवान जिह्वा देते भगवान भजन करेंगे प्रसाद खाइबे सेवन मुख ही जिह्वा दौ जिह्वाटा को 2टा काम लगे 2टा सेवार लगे सेवन मुख ही जिह्वा दौ जिह्वाटा को 2टा काम लगे। गोटे काम है हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आ गोटे काम महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे महाप्रसाद खुआबे जीवा को। ए 2टा जदि करती जीवा को 2टा काम लगे महाप्रसाद खुआबे आ हरे कृष्ण महंत जप करेंगे बास काम सरला से बाट को पड़े आउ कौटी रोड साइड रे गले होटेल गले पकड़ा बड़ा ये देखिक आओ पार्टी नाल बहबनी हो जिह्वार जदि प्रसाद यदि खुआई खुआई के अभ्यास कर से रोड रास्ता से रास्ता पाखे जीवा बेल को पकड़ा बड़ा पापड़ ये सब देखिए नाल बहबनी जहाँ खाइबे भल पनीपरिया रोषे करेंगे भगवान को भोग लगे खाइबे समर्पण करी खाइबे स्मरण करी खाइबे। से कौन कहुई
ଯେଉଁ ହାତରେ ଶ୍ରୀହରି ପୂଜା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ହାତ ଶବର ହାତ ଭଳିଆ। ମୁଁ କହୁନି ଭାଇ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଟୀକାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ? ପରଧନ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ, ପାପ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ, କାହାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ, କାହା ପିଟିବା ପାଇଁ ନାହିଁ। ହସ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ପୂଜା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀ ହାତରେ ଶ୍ରୀହରି ପୂଜା ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ହାତ ଶବ ସଦୃଶ, ଶବ ଭଳିଆ। ଥରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଶବଟେ ପଡ଼ିଛି। ସେ ଶବଟା ଗୋଟେ ଶିଆଳ କ'ଣ କରିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲୁଛି ଶବ ଚାରି ପାଖରେ, ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉନାହିଁ। ଛୋଟ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶିଆଳଟା ମୂର୍ଖଟା, ଦେଖୁଛି ଘଣ୍ଟାଟା ହେଲା ଖାଲି ବୁଲୁଛି ଚାରି ପାଖରେ, ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉନାହିଁ। ଶିଆଳ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ମୂର୍ଖ ତୁ। କ'ଣ ହେଲା? ଶିଆଳ ମତେ ମୂର୍ଖ କହୁଛ? ହଁ, ତାକୁ ତୁ ଶିଆଳଟାକୁ ତୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛୁ? ତାକୁ କ'ଣ ଦେଖିଲୁ କି? ସେ ଶବଟା ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲୁଛି, ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ହାତକୁ ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉନାହିଁ, ନାକକୁ ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉନାହିଁ, ପାଟିକୁ ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉନାହିଁ, ଗୋଡ଼କୁ ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉନାହିଁ, ପେଟକୁ ଶୁଙ୍ଗୁଛି, ଖାଉନାହିଁ। ସେ ମୂର୍ଖ ନୁହେଁ, ତୁ ମୂର୍ଖ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ବୁଝେଇ ଦେବେନି? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମୂର୍ଖ ହେଲି? ମତେ ଶିଆଳଟାକୁ ପଣ୍ଡିତ କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କଥାଟାକୁ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିବୁ ଦେଖିବୁ ଶିଆଳଟାକୁ ଡାକିଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସବୁ କରିପାରନ୍ତି। ଶିଆଳଟା ଯେତେବେଳେ ଡାକିଲେ, ଶିଆଳ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଆଗେ ମହାଭାରତର କଥା ଇଏ। ଶିଆଳଟା ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଦେଖିଲୁ ଅର୍ଜୁନ, ତ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମତେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କର ନାହିଁ, ହାତ ଟେକି ଦିଅ। ସେ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଦେଖ। ତାପରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ଶିଆଳକୁ, ଆଚ୍ଛା ଶିଆଳ ଭାଇ, ତମର ତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନା ଇଏ ମୁର୍ଦାର ମାନଙ୍କୁ ବା ଶବ ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା କଥା, ତମେ କାହିଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଲା ଚାରି ପାଖରେ ବୁଲୁଛ, ଖାଉନ କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ପଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଅଛି। କ'ଣ ହେଲା? ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ, ଯେ ସ୍ଥାନେ ଯେମନ୍ତ ମିଳଇ। ଭଲ ମନ୍ଦ? ଶିଆଳ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି ମନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ମନ୍ଦଟା ଖାଉନୁ, ଭଲଟା ଖାଉ। ସେଉଠୁ କହିଲା ଭଲ ମନ୍ଦ କ'ଣ? କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ। କହିଲା ଇଏ ଲୋକଟା କେତେବେଳେ ହାତରେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିନାହିଁ, ହାତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିନାହିଁ। ତହସ୍ତଙ୍ଗୁଳି ରାମ ବନମାଳି, ଏ ରାମକୃଷ୍ଣ ଜପ କରିନାହିଁ, ହାତରେ ହରିଙ୍କ ସେବା କରିନାହିଁ, ଦାନ ଧନ କରିନାହିଁ, ସେ ହାତରେ କେମିତି ମୁଁ ଖାଇବି? କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖିଲୁ, ତୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ନା ତାକୁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଖି କାହିଁ କହୁନୁ? ନାଇଁ, ଏ ଆଖିରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ, କେତେବେଳେ। ଏଟା ପାପ ଆଖି। ମା ଭଉଣୀକୁ ଦର୍ଶନ କରି, ମା ଭଉଣୀକୁ ଦେଖି ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ କରିଛି, ସେ ଆଖି ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ଦେଖିଲୁ ଅର୍ଜୁନ? ଆଉ ଗୁଡ଼ଟା କାହିଁ ଖାଉନୁ? ନାଇଁ, ଏ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଭ୍ରମଣ କରିନି, ମନ୍ଦିର ଯାଇନି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଜିହ୍ୱା ମୁହଁ ଖାଉନ? ନାଇଁ, ବି ହରିନାମ କରିନି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ଖାଇନି ଜିହ୍ୱାରେ, ମୁଁ ଖାଇବିନି। ଏସବୁ ମନ୍ଦ ଜିନିଷ, ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଶିଆଳଟା କହୁଛି ଏମିତି। ଏ ମହାଭାରତରେ ସୁନ୍ଦର କଥା ସବୁ ଅଛି।
से सब कहीं सब लीला खेला करके आमको देखा भगवान जो मनुष्य जन्म देते केवल भगवान सेवाट पाई खाली भगवान मनुष्य शरीर देना खाओ पिओ पैसा कमाओ पिला जन्म कर मरी जाओ फिर कुकुर शरीर नियो फिर खाओ पिओ शो मरी जाओ फिर छेली जन्म नियो फिर खाओ पिओ शो मरी जाओ फिर हाथी जन्म नियो से दिखाई मनुष्य शरीर दिखाई भजन करके भगवान को प्राप्ति पाई वैकुंठ प्राप्ति पाई केवल दुर्लभ मनुष्य जन्म भगवान मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ केवल भगवान को प्राप्ति पाई मनुष्य शरीर देते भगवान भक्ति करी भगवान को प्राप्ति करे वैकुंठ जावाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि पार है वैकुंठ प्राप्ति पाई खाई पी शोक पिला जन्म कर मरिया नुहे कुकुर छेली बिली सब कर समय है से जो हाथ में श्रीहरि पूजा हुए ना से हाथ सबर हाथ परी जो पद मंदिर को हरितीर्थ को गमन करे ना मंदिर को गमन करे ना से पद वृक्षर मूल सदृश वृक्षर गंडी जो मूलटा भगवान चरण देते पाद देते तीर्थयात्रा भगवान मंदिर को जावाई प्रायोरिटी सेकेंडरी जहाँ हो जदि नहला से पादटा को वृक्षर मूल सहित तुलना कराई वृक्षर मूलटा यहीपरि श्रीहरि सेवा स्फूर्ति व्यतीत समस्त इंद्रियगण विफल अर्थात भगवान जो इंद्रिय मान को देते पाटी कान नाक हाथ जो भगवान को सेवार लगेले ये इंद्रिय गुड़ाक शुद्ध हम आओ जमीती जन चाकर चाकर ता शरीरटा केवल तार मालिक पाई चाकरटा तार सब किछि इंद्रिय तार सब किछि काम तार मालिक को प्रसन्नता करने सेमिति आमे गुरु कृष्ण चाकर सदृश गुरुकृष्ण प्रसन्नता पाई आमे कले कार्य कले कर्म कले आम कर्म गुड़ा शुद्धि हुए कर्म दोष लगे ना अंतरे भगवान को प्राप्ति हुए वैकुंठ प्राप्ति हुए जो देवता मान को दुर्लभ वैकुंठ प्राप्ति देव दुर्लभ वैकुंठ प्राप्ति वैकुंठ आनंद रहा वैकुंठे विष्णु संगे रहे महानंद काल जाए महानंद रहा कहीं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुखानुदर्शन दुख ये दुख दुखाड़ पड़ी कहीं घाट चंचल हम संसार संसार बोली मिछे गला काल लाभ नहिला किछु घटिला जंजाल 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 कहीं कहीं जड़े कहले देखिया आज्ञा जंजाल ना मो शांति अच्छी करोड़पति वाला भी जंजाल रे रोडपति वाला भी जंजाल रे समस्ते जंजाल अच्छा समस्त को चिंता चिंता खाए चिंता चित्ता चित्ता और चित्ता चित्ता पोड़ी जाए के नष्ट कर दो थरे कि चिंता बंची थाऊ थाऊ पोड़ी की मारियो डेली पोड़ुथिबो चिंता चिंता खाए हांडी चिंता खाए गंडी लुण खाए हांडी लुण जमी हांडी की खाई जाए खाई खाई नष्ट कर दो पूरा चिंता शरीर टाक नष्ट कर दो बंची था मरजी अकाल मृत्यु हो छाड़ समय है 9:15 है हो आज ये समाप्त करवा पुणी काली
ये श्लोकटा सरी आ दुईटा श्लोक बाकी अच्छी ये दुईटा श्लोक पर पुणी आम डेली जगन्नाथ कथा भक्तर कथा आम चर्चा करवा पढ़ा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदर भगवान की सुनुवा समस्त भक्त वृंद की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे गौर प्रेमानंदे। हरिवाला हरिवाला हरिवाला।